ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 2025-26 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ତଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡର ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ପିଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ମେରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବ। ଜୁନରେ ଆପଣମାନେ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ, ଜୁଲାଇରୁ ଆପଣମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବିଏଡର ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ଆପଣମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଇ ମାସରୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହବ, ମାନେ ଆଡମିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷିକିଆ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଏଡ୍ରେ ପିଜିରେ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ 1876 2400 ସିଟ୍ରୁ 1876 ପିଲା ଆମର ବିଏଡ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି ବିଏଡ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲାବସ୍ ଅଲରେଡି 30 ଥର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ, ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ 3 ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଏଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା 8895154969 এই নম্বরে ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପାର୍ସୋନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୋଟ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ, ମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 10ରେ ଆପଣମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସାର୍ ପିଜିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ବାହାରିଗଲା, ତ ସାର୍ ବିଏଡ୍ରେ କ'ଣ ଅଲରେଡି ବାହାରିଗଲାନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଏଡ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ t.samsodisha.ଆପଣଙ୍କର gov.in, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର t.samsodisha.gov.in କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ନା, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଆପଲୋଡ୍ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବଳ ଇ ଆଡମିସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ 2025-26 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2750ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ବିଏଡ୍ର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 2400ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ବିଏଚ୍ଇଡିର ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ବା ହିନ୍ଦୀ ବିଏଡ୍ର ସିଟ୍ ଅଛି 50ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 300ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ର 2400 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 1650ଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ପୁରାପୁରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି 750ଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ।
ठीक अछि बुझीगले एबे आपण माने कहबे सर केमिति केमिति जिंस आपण कहंतु मु आपनको आहुरी क्लियरली आपणकर बुझाउची पीजी आपण माने जो अप्लाई करिवे पीजी रो ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर होची पीजी साम्स ओडिसा देखंतु पीजी बीएड ऊपर आपण माने अधिक रो अधिक फोकस करंतु काहे की कहूची देखंतु पीजी आपण माने एंट्रांस देकी मध्य क्वालिफाई करि परिबे डायरेक्ट भी आपण एडमिशन करि परिबे वर्तमान ओएस ओयू रे आपणकर एडमिशन चलीची इग्नू रे एडमिशन चलीची पीजी कला परे आपनको बीएड करिया पई पड़िबो बिना बीएड रे तो आपण माने चाकरी करि परिबे नाही तन करी कि बीएड आपनको जेमती हेले भी करिया पई पड़िबो तन करी एबे करंतु कि जेबे करंतु बीएड करिया पई पड़िबो आसंतु मु आपनको देखाउची आगो केमिति जिंस आपणकर हुए जदि मु आपनको कहिबी जे लास्ट ईयर माने 2024 रे हला 2024 रे जदि मु आपणकर कहे जे बीएड आपणकर देखंतु सॉरी पीजी आपणकर के बाहरितिला बीएड के बाहरितिला तो आपणकर आइडिया गुटे आपणकर आसीबो देखंतु लास्ट ईयर 2024 रे हमरो पीजी आपणकर अप्लाई 18 मे रे आपणकर हेतिला ठीक अछि केबे हेतिला 18 मे रे आपणकर पीजी अप्लाई हेतिला ठीक अछि सर ताले बीएड हमरो केबे अप्लाई हेतिला लास्ट ईयर ता संपर्क रे मु आपनको जणाउछि देखंतु तो आपण माने जानि जिवे जे डेट गुडार हायरार्की एवं कोथि पई वेबसाइट सब ऑलरेडी अपडेट कर दिया गला देखंतु ठीक अछि ताले एबे देखंतु आपणकर 2024 रो आपणकर बीएड संपर्क रे मु आपनको जणाउछि ठीक अछि देखंतु देखि पारुचंती बीएड आपणकर अप्लाई 29 मे रे आपणकर हैला ठीक अछि देखंतु पीजी आपणकर केबे हैला मु आपनको देखिया पई चाहि पाखरे पाखरे 18 मे रे बीएड केबे अप्लाई हैला 29 आपणकर मे रे ठीक अछि ता माने जदि हमें कहिबा तो 10 रु 12 दिन गैप रे आपणकर डिफरेंस आपणकर एतकी रहउची एबे पीजी परीक्षा आपणकर केबे हैला देखंतु पीजी परीक्षा आपणकर हैला 3 जुलाई रु 14 जुलाई मध्य रे आपणकर पीजी परीक्षा हैला एवं बीएड परीक्षा आपणकर केबे हैला से 24 जुलाई पाखा पाखी तो हमें कहि परिबा जे आपणकर 10 रु 15 दिन माने 10 रु 15 दिन ही गैप एबे ताले एबे पीजी अप्लाई केबे आपणकर होउची 10 मार्च रु आपणकर होबो ताले हमें एक्सपेक्ट कोन करिबा बीएड अप्लाई केबे होबो ए थर्ड वीक रे आपणकर होबो कंपलसरी थर्ड वीक रे मैक्स टू मैक्स फोर्थ वीक रे माने एई मासो फोर्थ वीक रे आपण माने बीएड आपणकर अप्लाई करिवे ठीक अछि मार्च मासरे जो जिंस गुडा मे रे आपणकर होतिला हे जिंस गुडा मार्च रे होबो एबे परीक्षा ताले आपणकर केबे होबो जदी पीजी आपणकर पीजी देखंतु आपणकर मे सेकंड वीक रे आपणकर पीजी परीक्षा देखंतु एटा होची आपणकर मार्च एप्रिल मे मे सेकंड वीक रे जदी आपणकर पीजी परीक्षा ताले बीएड परीक्षा मे थर्ड वीक रे आपणकर कंपलसरी होबो मे थर्ड वीक रे ऑफलाइन मोड रे आपणकर परीक्षा होबो आ मु आपनको डेट भी जदी मु आपनको कहि देबी देन एटा 18 तारिख दिन 18 तारिख दिन संडे अछि एई 18 एई 18 किबा 25 एई डेट रे आपणकर बीएड परीक्षा आपणकर बीएड एमएड आ पीजी आपणकर बीएड एमएड आ बीएचडी आपणकर परीक्षा होबो 18 मे किबा 25 मे रे आपणकर परीक्षा हे जिवो देखिबे किबा एई संडे मनकर तो आपणकर होबो आ ठीक अछि बुझी गले नेक्स्ट नेक्स्ट आपणकर सीट संख्या मु आपनको ऑलरेडी कहि देली आपण माने केमिति सुनिश्चित क्वालिफाई करिवे यूट्यूब रे एबे ही सर्च करंतु बीएड प्लानिंग वीडियो एथिरे बीएड बीएचडी एमएड सबु प्लानिंग मु आपनको जणैछि एवं आपण बहुत इजीली क्वालिफाई करि परिवे एप्लीकेशन रे 1 लाख रु अधिक मॉक टेस्ट आपनको पई अवेलेबल मु करि देइछि सिलेबस 30 थर ऑलरेडी कवर हे जाइछि आ परीक्षा पूर्वरु मु आपनको पई कहिछि 40 रु अधिक थर मु आपणकर कवरेज करे देबी 40 रु अधिक थर फुल सिलेबस कवरेज विथ आपणकर ऑल पीआईक्यू ठीक अछि तो एहा थिला आपणकर अपडेट एवं जेमिति आपण माने ऑनलाइन अप्लाई आरंभ होबो मु आपणकु 10 तारिख दिन पीजी अप्लाई वीडियो बनै देबी नेक्स्ट वीक रे बीएड अप्लाई होबो बीएड अप्लाई वीडियो मध्य मु बनै देबी आ आपणकु मनर जो डाउट सर गोटिए वर्षिकिया बीएड कोन एई वर्ष अप्लाई होबो मु आपणकु बारंबार कहिछि 1 ईयर बीएड आपण माने अप्लाई नेक्स्ट ईयर आपणकर करि परिबे एई वर्ष आ 1 ईयर बीएड आपणकर अप्लाई होबो नाही 2 ईयर बीएड ऑलरेडी देखंतु सब वेबसाइट पूरा पूरी अपडेट कर दिया है सरलानी आउ एबे आउ 1 ईयर बीएड आउ आसीबो नाही आपण माने जदी एठी देखिबे इंस्टीट्यूट वाइज इनटेक कैपेसिटी रे 2 वर्षिकिया बीएड संपर्क रे पूरा देखंतु 2025-26 सेशन आपणकर पूरा पूरी अपडेट कर दिया है सरिछि ऑलरेडी कोउत कॉलेज रे केता सीट सब जिंस सेम जिंस अछि 2400 टा बीएड रो सीट 50 टा बीएचईडी सीट एमएड आपणकर 300 सीट आपणकर रहिछि एवं 1650 आपणकर गवर्नमेंट सीट आउ 750 होछि आपणकर सेल्फ फाइनेंसिंग बीएड आपणकर सीट बीएचईडी आउ एमएड सब गुडा गवर्नमेंट रो सीट आपणकर अटे ठीक अछि हैला थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।